बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने दुनिया में इंसानों को मर्द और औरत की सूरत में पैदा किया है और यही मर्द और औरत एक दूसरे की जिनसी ख्वाहिशात भी पूरी करते हैं। लेकिन दीन इस्लाम एक तरीक़े और उसूल पर चलने का नाम है। यही वजह है कि दीन इस्लाम में निकाह से पहले कोई भी मर्द किसी औरत के साथ जिनसी अमल नहीं कर सकता। इसी तरह से कोई भी कंवारी लड़की किसी कंवारे लड़के के साथ निकाह के बगैर उसके साथ नहीं सो सकती। लेकिन आप ये भी जानते होंगे कि हमारे माशरे में बहुत से नौजवान लड़के लड़कियां बेरारवी का शिकार हैं। कहीं नौजवान लड़के लड़कियां यूनिवर्सिटियों में पढ़ने के नाम पर और कहीं पर वो आपस में दोस्तियों के नाम पर, कहीं पर बहुत से लोग जो यूनिवर्सिटी हो या कहीं और तो नहीं जाते मगर वो घरों में रहते हैं, लेकिन मोबाइल फ़ोन के ज़रिए दोस्तियाँ होती हैं और फिर मुलाकातें होती हैं और यूं ये कंवारे लड़के लड़कियां आपस में जिनसी अमल कर गुजरते हैं। जो ही इन्हें मौका मिलता है, कहीं पर ज़रा सी तन्हाई मैसर आती है तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, इन इलाकों में बसने वाले मुसलमान नौजवान लड़के लड़कियां बहुत जल्द ही जिनसी अमल कर लेते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ताला के नज़दीक ये काम कितना काबिल नफरत है। कुरान पाक इस हवाले से क्या कहता है? और वो लोग जिन्होंने ये जिनसी अमल कर लिया उसके बाद अगर वो अल्लाह से तौबा करके आपस में ही निकाह कर लें तो क्या अल्लाह उनको माफ़ कर देगा? या फिर अल्लाह से तौबा कर ली जाए तो क्या अल्लाह ऐसी सूरत में तौबा कबूल कर लेते हैं? डॉक्टर जाकिर नाइक से पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद से एक लड़के ने यही सवाल किया था। दरअसल ये लड़का शादी से पहले अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जिनसी अमल कर चुका था और बाद में इन दोनों ने आपस में निकाह कर लिया था। निकाह करने के बाद अभी दोनों साथ रहने लगे और अल्लाह से मुआफ़ी मांग चुके थे। लेकिन सवाल करने वाले ने पूछा था कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, ये बताइए कि दिल पर बोझ आज भी बरकरार है, आप ये बता दीजिए कि क्या हमारी मुआफ़ी कबूल हो जाएगी या नहीं? डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस अहम और हसास मामले पर जो जवाब दिया दोस्तों, वो दिल को हिला कर रख देने वाला है। हम नौजवान लड़के लड़कियां इसे महज लज्जत समझ कर गुजरते हैं, लेकिन अल्लाह के नज़दीक ये कितना नापसंदीदा अमल है, अल्लाह ने इससे कितनी नफरत का इजहार किया है, डॉक्टर जाकिर नाइक के आज के बयान से आपको मालूम हो जाएगा। याद रखिए कि टीम हम कदम अंग्रेजी ज़बान में होने वाली इस गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश करने जा रही है। If a virgin man had sex with a virgin girl before marriage, डॉक्टर जाकिर नाइक ने सबसे पहले कुरान पाक की आयत से हवाला दिया और कहा कि अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरह नूर चैप्टर नंबर 24 आयत नंबर 26 में इरशाद फरमाता है, नेक मर्दों के लिए नेक औरतें, नेक औरतों के लिए नेक मर्द, गुनाहगार और जानी मर्दों के लिए जानी औरतें, जानी और गुनाहगार औरतों के लिए जानी मर्द रखे गए हैं। दोस्तों उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुरान पाक की सूरत का हवाला देकर जानी इंसान का वो अंजाम बताया जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। याद रखिए, दुनिया का हर वो शख्स या हर वो खातून जो शादी से पहले नाजायज तरीके से जिनसी अमल कर लेते हैं, उनसे मुताल्लिक अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि उनका निकाह भी उसी से होगा जिसने कभी जिंदगी में जिना किया होगा। अगर वो लड़का है तो उसको वो लड़की मिलेगी जिसने कहीं पर पहले जिना कर रखा है। अगर वो लड़की है और उसने जिना किया हुआ है लेकिन उसने किसी को बताया तक नहीं, तो उसकी ज़िंदगी में भी ऐसा ही होगा कि उसके साथ उस लड़के की शादी हो जाएगी जिसने कभी पहले कहीं जिना कर रखा हो। और ये बात अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इन अल्फाज में तो इरशाद नहीं फरमाई है, मगर वाज़े तौर पर इशारा दे दिया गया है। कुरान पाक में ये बात किन अल्फाज में बयान की गई है, डॉक्टर जाकिर नाइक की ज़बानी सुन लीजिए। in the glorious Quran, in Surah Nur, chapter number 24, verse number 3, as to the one, तर्जुमा, कह दो उस मर्द से जिसने निकाह से पहले किसी नामहरम लड़की से जिना किया है कि अब उसका निकाह भी उसी लड़की से होगा जिसने कहीं पर जिना कर रखा है, या फिर वो अपने लिए कोई मुशरिका ढूंढ ले, यानी कि गैर मुस्लिम से शादी करना पड़ेगी। इसी तरह से वो औरत जिसने निकाह से पहले किसी शख्स के साथ जिना किया है, उसकी शादी भी उस शख्स के साथ होगी जिसने इससे पहले कभी कहीं जिना कर रखा हो या फिर वो मुशरिक हो। दोस्तों कुरान पाक के इन आयात से अंदाज़ा हो जाता है कि अल्लाह ताला ने जिना करने वाले शख्स से इतनी नफरत का इजहार किया है कि उसे कहा है कि वो किसी जानी औरत से ही शादी करे या फिर किसी मुशरिका से कर ले, यानी वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाए। यानी कि किसी भी जना करने वाले से उतनी ही नफरत है जितनी किसी एक मुशरिक से होती है, जितना कोई शिर्क जितना बड़ा गुनाह है। याद रखिए कि शिर्क और जना दोनों ही गुनाह कबीरा होते हैं।
اور یقیناً آپ نے اپنے ارد گرد لوگوں کو یہ بھی کہتے سنا ہوگا کہ زنا ایک قرض ہوتا ہے، یہ لوٹ کر واپس آتا ہے۔ یعنی کہ اگر آج آپ کسی لڑکی کے ساتھ زنا کر رہے ہیں، بھلے اس کی رضامندی سے کر رہے ہوں، کل کو خدا نخواستہ یہی سب کچھ آپ کی بیٹی بہن کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور یقیناً یہ سوچ کر یہ سن کر بھی آپ کو بہت تکلیف پہنچ رہی ہوگی۔ لیکن قرآن پاک نے واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے، نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں اور برے مردوں کے لیے بری عورتیں ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے معاملے کی گہرائی میں جاتے ہوئے کہا کہ دین اسلام میں تمام فقہا اس بات پر متفق ہیں کہ شادی سے پہلے یا نکاح سے پہلے کوئی بھی شخص یا کوئی بھی خاتون کسی کے ساتھ جنسی عمل نہیں کر سکتے، یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اگر کسی نے ایسا کر لیا ہے تو وہ تب تک شادی نہیں کر سکتے جب تک اللہ کے حضور گڑ گڑا کر حقیقی معنوں میں توبہ نہ کر لی جائے۔ لہٰذا کوئی مرد اس عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے جس نے زنا کر رکھا ہے، تو جب تک وہ عورت اللہ سے معافی نہیں مانگ لیتی اور حقیقی معنوں میں اس معافی پر عمل نہیں کرتی، تب تک وہ شخص اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ Neither it is permitted for a Muslimah to marry a man who has done zina. It is prohibited. And if someone has done zina, a Muslim man or woman has done zina, he or she should repent. Only after they repent can someone marry them. So if a man اس موقع پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوال کرنے والے سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، کیونکہ آپ نے یہ پوچھا ہے کہ آپ دونوں نے آپس میں زنا کیا اور پھر بعد میں شادی کر لی ہے، اگر آپ دونوں نے اللہ تعالیٰ سے حقیقی معنوں میں معافی نہیں مانگی ہے تو آج تک آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ زنا ہی کر رہے ہیں، یا پھر آپ بہت بڑے مشرک ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوال کرنے والے سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ چونکہ آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ آپ دونوں نے کنوار پن میں جنسی عمل کیا، پھر آپس میں شادی کر لی اور اب آپ اکٹھے رہتے ہیں، سوال یہ ہے کہ کیا ایسا رہنا جائز ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری معافی قبول ہو جائے گی؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر کوئی شخص کسی لڑکی کے ساتھ جنسی عمل کرتا ہے یا لڑکی کسی نامحرم لڑکے کے ساتھ جنسی عمل کر لیتی ہے اور اس کے بعد وہ آپس میں نکاح پڑھ لیتے ہیں اور ساتھ رہنے لگ جاتے ہیں، لیکن اللہ سے معافی نہیں مانگی اور انہوں نے حقیقی معنوں میں زنا کا عمل نہیں چھوڑا ہے، تو آج تک وہ نکاح میں ہونے کے باوجود جتنا بھی انہوں نے ساتھ سوئے ہیں وہ سارا جنسی عمل زنا کے زمرے میں آئے گا، یا پھر وہ دونوں قرآن پاک کی سورہ نور کی آیت کے مطابق مشرک مانے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ سے حقیقی معنوں میں معافی نہیں مانگی ہے۔ یاد رکھیے، قرآن پاک کے مطابق اگر کسی شخص نے کنوار پن میں شادی سے پہلے زنا جیسا غلطی یا گناہ کر لیا ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اللہ سے معافی مانگے پھر شادی کرے۔ اگر معافی نہیں مانگی گئی تو وہ شادی میں کیا جانے والا سارا جنسی عمل زنا ہی تصور ہوگا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے الفاظ آپ خود بھی سن لیجئے۔ man marries a woman who has not repented and marries her, then he is also doing zina, according to the verse of the Quran of Surah Nur, chapter 24, verse number 3. If a Muslim marries a woman who has committed zina, and if she has not repented, and if he marries her, even he is committing zina. And if he says that it's not required for the woman to repent, he doesn't mind marrying her, then he is a mushrik. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ دین اسلام میں زنا کرنا دنیا کا 12واں بڑا گناہ مانا جاتا ہے۔ سوال کرنے والے نے جو سوال کیا ہے، اگر انہوں نے شادی کرنے سے پہلے آپس میں اللہ تعالیٰ سے اپنی طرف سے معافی مانگ لی تھی، دونوں میاں بیوی نے شادی کرنے سے پہلے، نکاح سے پہلے معافی مانگ لی تھی، تو وہ قبول ہو گئی اور وہ ساتھ رہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر نکاح کیا، اس کے بعد ساتھ میں رہے، سوئے، پھر کبھی خیال آیا اور معافی مانگی، تو ایسا کرنا مناسب نہیں ہے۔ ایسا کرنے میں جب تک یاد آیا اور جب تک جا کر معافی مانگی گئی ہے، اس سے پہلے نکاح میں ہونے کے باوجود جو جنسی عمل ہوا ہے وہ زنا کے زمرے میں ہی آئے گا۔ لہٰذا ڈاکٹر ذاکر نائک نے بات کو سمیٹتے ہوئے بڑے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ وہ لوگ جو کنوار پن میں شادی سے پہلے آپس میں جنسی عمل کر لیتے ہیں اور پھر وہی لڑکا لڑکی آپس میں شادی بھی کر لیتے ہیں، اگر انہوں نے اللہ سے معافی مانگے بغیر شادی کر لی ہے اور وہ ساتھ رہنے لگے ہیں، تو اب تک انہوں نے جتنا بھی جنسی عمل کیا ہے وہ سارا زنا کے زمرے میں آئے گا، اگر معافی نہیں مانگی گئی ہے۔ اور اگر معافی نہیں مانگی گئی ہے تو اس کا واحد حل اب یہی ہے کہ پھر سے اللہ کے ہاں سامنے گڑ گڑا کر معافی مانگی جائے اور پھر نکاح کیا جائے، پھر ساتھ رہا جائے، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف فرما دیں گے، ورنہ اس سے پہلے جو بھی جنسی عمل ہوا ہے وہ سارا زنا کے زمرے میں ہی آئے گا اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ If they married and then they repented, my advice to them would be
If they have repented good, they should repent more, agree what they have done is wrong, they should see to it they should not do it again, and then they should marry again. So if they repented after marriage, they should marry again. Then it's valid. If they marry without repenting, then it would be considered that they are yet into an unlawful relationship. It would be haram. डॉक्टर जाकिर नाइक अपनी बात मुकम्मल कर चुके थे। दोस्तों, टीम हम कदम इस वीडियो के आखिर में इस वीडियो से मुताल्लिक ही आपसे एक अहम सवाल करना चाहती है। आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने जिंदगी में कभी ना कभी ये गलती की होगी, और यकीनन कमेंट की सूरत में यहाँ पर खुलेआम कोई इकरार नहीं कर सकता, किसी में इतनी जुर्रत नहीं है। लेकिन आपने कभी ये हिम्मत और जुर्रत की है कि आपके पास जिनसी अमल करने का या ज़िना करने का मुकम्मल मौका था, सारे वसाइल दस्तयाब थे, लेकिन आपने अपने ज़मीर और अल्लाह की रज़ा की खातिर अल्लाह के अहकामात पर अमल करने के लिए अपने ज़ब्त को, अपने जिस्म को, अपने आप को काबू में रखा और ऐसा नहीं किया। दोस्तों, हमें आपके ऐसे किसी कमेंट का इंतज़ार रहेगा ताकि लोग आपकी कहानी से मोटिवेट होकर बुरे काम छोड़ सकें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए।